کہ قومی سلامتی کمیٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات مسترد کر دیے گئے۔ بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات منظور کر لی گئیں۔ ذرائع کے مطابق سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات مسترد کر دیے گئے۔ بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات منظور کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگانے کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری ہے اور اس بار ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا، جو کہ اب اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات یکسر مسترد کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات کو منظور کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف نیول چیف بھی شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ بھی آج کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا شریک ہوئے۔ اجلاس میں اعلیٰ سول و عسکری قیادت شریک ہوئی۔ کمیٹی کا مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا، یہ آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات منظور کر لی گئی ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات منظور کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس کیانی۔ اویس، بتائیے گا کون کون سے اہم فیصلے آج لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے اور وزارت خارجہ کی تمام تر جو سفارشات ہیں ان کی منظوری لی گئی ہے۔ اس میں جو ہے بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات جو ہے منظور کی گئی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد اسحاق ڈار جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا رپلائی جو ہے وہ دیں گے ایک پریس کانفرنس میں، جس طرح ہم بتا رہے تھے۔ اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات بھی مسترد کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی پر جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ ایک آپشن تھا کہ عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا معاملہ تھا، اس کی جو ہے منظوری دی گئی ہے اور کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیے جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورمز کے ساتھ رجوع کیا جائے گا اور مسلح افواج کی جو آپریشنل تیاریوں کے متعلق جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے بریفنگ دی گئی ہے اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے اجلاس سے خطاب کیا ہے اور تمام تر معاملات پہ جو ہے خود بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کی جو ہے وہ خلاف ہیں اور پہلے بھی اس کی مذمت کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے۔ آج کی جو اب سے کچھ دیر بعد جو اسحاق ڈار صاحب کی جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں ترکی بترکی جو ہے وہ جواب بھی دیا جائے گا اور عالمی دنیا کو بھی بھارت کا ناپاک چہرے سے جو ہے وہ آشکار کیا جائے گا اور جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کو بھی اعتماد میں جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی جس کا اعلامیہ اور پریسر جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ریلیز کی جائے گی۔ اویس کیانی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
नाज़रीन, आपको अहम खबर से मुतालिक आगाह किया जा रहा है। बताते चलें कि कौमी सलामती कमेटी का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। भारतीय सिफारती और आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फ़ोरम से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है। भारत की किसी भी जारियत का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और कमेटी का मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ भी आज के इस इजलास में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, विफाकी वज़रा जिनमें मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी मौजूद थे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं और अहम फैसले लिए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज का कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया था और इजलास ख़त्म होने के बाद अहम फैसले लिए गए हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जाता है। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि भारत की जानिब से इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। भारत ने हमेशा ही इल्ज़ाम तराशी की है और हमेशा ही भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा है। चूँकि भारत ने जब जब इल्ज़ाम लगाए तो बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगाए, बग़ैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाए और भारत को जब पाकिस्तान की जानिब से सबूत ये पेश किए गए कि ये जितने भी हमले हुए या इस तरह के जैसे वाक़यात हुए हैं उनमें भारत के अपने ही शहरी मुलव्वस हैं, तो पूरी दुनिया ने ये तमाम सूरत हाल को बग़ौर देखा भी है, जायज़ा भी लिया है और हमेशा भारत की दुनिया के सामने जग हंसाई भी हुई है। एक मरतबा फिर से भारत की जानिब से इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन भारत ये नहीं जानता कि भारत ने एक मरतबा फिर से अपने ही जग हंसाई का सामान किया है। कौमी सलामती कमेटी का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है। भारतीय सिफारती और आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात को मंजूर किया गया है और इसके अलावा सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो कि भारत की जानिब से की गई है और पहले भी इस तरह की धमकियां दी गई हैं, इस पर आलमी फ़ोरम से रुजू करने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी मौजूद हैं। तो सलीम बुखारी साहब, अब जिस तरह से भारत हमेशा धमकियां देता है, इल्ज़ाम तराशी करता है, गो के उसे जग हंसाई का सामना भी बाद में करना पड़ता है। अब ताज़ा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, पाकिस्तान क्या स्टेप ले सकता है, कैसी सूरत हाल है ये? देखिए, यकीनी तौर पर इस दफा भी हिंदुस्तान को हज़ीमत तो उठानी पड़ेगी, इसलिए कि जिस जल्दबाजी में जितनी बरकरफ्तारी से उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रख दिया है, ये भी नहीं सोचा कि उसके लॉजिस्टिक्स के ऊपर जब गौर किया जाएगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये साबित करना कि इतनी डीप पेनिट्रेशन किसी दूसरे मुल्क से हो सकती है। और ये एक इलाका ऐसा है जहाँ पर इस किस्म की वारदातें कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि 2000 में सिखों का एक बस्ती है, उसके ऊपर हमला हुआ था और कुछ 40 के करीब सिख जो हैं वो हिंदू इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिए थे। तो ये इलाका तो इस एतबार से यानी दहशतगर्दी का गढ़ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम तराशी का जिस तरीके से इजहार किया है और जिस तरीके से उसके फॉलो अप एक्शन में जल्दबाजी और फुर्ती दिखाई है भारत ने, वो यकीनी तौर पर दुनिया में इसको एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो होगी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी वो ख़त्म तो हो गई है, लेकिन उसका एलामिया जारी होने वाला है। हम सिर्फ ये तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरीके के अहमकाना इक़दाम जो हैं वो भारत ने जल्दबाजी में किए हैं, उनका उसी रफ्तार से और उतना ही भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। वो यहाँ से हमारे डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट को हिंदुस्तान से अगर निकाल रहे हैं पर्सनल नॉन ग्राटा करार दे के, तो उनके हाई कमीशन को पर्सनल नॉन ग्राटा करार दे देना चाहिए। कोई क़यामत नहीं आएगी, कोई अजाब नहीं गिरेगा। ये उसने अटारी और वाजा बंद किए हैं, हमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो कराची के थ्रू होती है उसको बंद कर देना चाहिए। तो हमें
रिएक्ट तो करना चाहिए बहुत भरपूर अंदाज से। अब देखना ये है, जैसा मैंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा इस्लामिया का, लेकिन जो कुछ अब तक हमें पल्स मिली है वो ये है कि जो तैयारियां हैं पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की किसी भी इवेंचुअलिटी की सूरत में, उसके ऊपर पूरी कमेटी ने इत्मीनान का इज़हार किया है। आर्मी चीफ वहाँ खुद मौजूद थे, उन्होंने भी अपडेट किया है और ब्रीफ किया है लोगों यानी पार्टिसिपेंट्स को। तो मुझे इस बात जरूर है कि हमने भी जल्दबाजी में कोई ऐसे बेतुकी बातें नहीं की हैं, बल्कि बाकायदा नेशनल कमेटी जो सलामती की नेशनल कमेटी है उसमें गौर व गौस हुआ है, और उसके बाद अब कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स जो है वो भारत को जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उनको चाहिए कि सिर्फ बात डॉसियर भेजने से नहीं होगी पूरी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है अभी रिसेंटली भी हमने 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके कैपिटल, उनके वजारत खारजा जो है उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जिसमें हमने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है खासतौर से बलूचिस्तान में, और जिस तरीके से रॉ जो है वो सपोर्ट कर रही है वहाँ की जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, चाहे वो BLFA है, जो भी तंजीमात हैं, और पाकिस्तान के पास अनडिनाइबल सबूत हैं जो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच किए गए हैं कि भारत ने तो भी बहुत जल्दबाजी में ऐसे ही जिसको कहते हैं ना हरबोंग में ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि जरूरत इस बात की है कि हम भी उतनी ही कुव्वत के साथ उनके इन इक़दाम का जवाब दें, हमारे पास भी उतना ही हक हासिल है। हम भी उनका हाई कमीशन जो है उसको कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर नोइंग यू, गेट लॉस्ट, और ये कहना चाहिए। ये नहीं कहेंगे तो ये जो मोदी है टू हु आई ऑलवेज कॉल्ड बुचर ऑफ गुजरात, ये वही वजीर आजम है ना हिंदुस्तान के जिनको दहशतगर्द करार दे के भारत में अमेरिका ने उनका वीजा देना और अमेरिका में दाखिला बंद किया हुआ था। तो वो हिंदुत्व के नुमाइंदे हैं, वो RSS के नुमाइंदे हैं, वो BJP जो एंटी मुस्लिम जमात है के इलेक्टेड लीडर हैं। तो उनसे किसी किस्म की तवक्को की जा सकती है, लेकिन उन्हें खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए, उनके इक़दाम को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमने ये गलती पहले भी की थी, जो इक़दाम किए गए थे आर्टिकल 370 को रिवोक करके और कश्मीर को हड़प करने का जो फैसला था, उसके ऊपर भी हमने क्रिमिनल खामोशी का मुजाहरा किया था जो भी हुकूमत थी उस वक्त। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि भारत को ये एहसास हो, ये फील हो कि हमने जल्दबाजी करके गलती की है, और दूसरी तरफ से भी उतना ही भरपूर जवाब हमें मिला है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कौम भी ये तवक्को कर रही है, और उसकी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए भारत को ज़िंदा शिकस्त जवाब देना जरूरी है।